छोटे उभरते सितारे રાજપૂત के છાત્રાલયમાં સૌ કાર્યકર્તાઓ સાથે રહી સાપો પીએમ જાડેજા સાહેબજીને આપણે ગામજા ગઈ શસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન કરેલ છે। गणित सीख रहा हूँ। तभी लाइक करें, फॉलो करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता जी, जय भवानी, जय अम्बे, जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप। दोस्तों मैं MS10 आर्टिस्ट अपने आर्ट स्टूडियो में बैठकर मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप सिंह जी का स्केच बना रहा था। पूरी मेहनत और प्रयास के साथ स्केच मेरा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों दशहरे के खास अवसर पर MK जाडेजा छात्रालय में बहुत ही शानदार शस्त्र पूजन होने वाला था। इसके लिए सभी राजपूत क्षत्रिय समाज के सभी आदरणीय आगेवान और युवा भाई लोग और सभी बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। दोस्तों इस दौरान महेंद्र सिंह चंद्र सिंह जी जाडेजा बहुत ही शानदार सभी भाई लोगों को राजपूत भाई लोगों को अच्छे से पगड़ी बांध रहे थे और साफा पहना रहे थे। आइए देखते हैं। જાડેજા મહેન્દ્રસિંહ ચંદ્રસિંહ ગામ બાલાજી તાલુકો અબડાસા અને આજે પાંચ પ્રોગ્રામો શસ્ત્ર પૂજન જો મળે રાજપૂત સમાજ મળે પાંચ જો હલે તો કચ્છી પાગ જો કચ્છી સાપો બે પાઘડી પણ વચ્ચે દે એવું બસ સહેલી રીતે જ મળે ભેરા થી પાંચ છત્રી સમાજ ભા મળે એક મળે અહીં એકતા રહે છત્રી સમાજ में અને એડી ખુશી લાગણી રહે। दोस्तों ढोल और शरणाई के साथ शानदार उस्ताद उस्मान भाई भी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे बातचीत करते हैं। હું ગંગા ઓસ્માન સિદ્દીક ગામ વિરાણી પપ્પાના ઓસ્માન અસી MK જાડેજા રાજપૂત સમાજથી કેટલા વર્ષોથી જોડેલા અહીં પહેલા મુझे પપ્પા વજે દાદા ચીલાવા પપ્પા વજીલા વળી પછી આથી હસી હતો પપ્પા आज थोड़े कम जे हिसाब नायक सगया ये सब असां आहियूं पीएम जाडेजा साहिब जी ने असां गामजा गई एनी थ्रू असां हिते हथूं था। बाक़ी जिते पण मारगाम बापू थ्रू असां किथे किथे असां बदल आया आहियूं इन थ्रू अॼु पण गाम में पण जेकी जेकी कम हुए अॼु पहला बापू असांखे यादि कईंदा सी असीं बापू से जोड़ेला आहियूं जिते पण बापू चवंदा हुते अची जिते बि चया ते असीं हलिया वञो महीने जी कलाक असांजे घर गामदणी इन थ्रू असांखे अॼु ॿाहिरि जेको ओरखाण कई आहे त इन बापू थ्रू कई आहे। जय माता दी। दोस्तों इस दौरान राजपूत छात्रालय में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र मतलब कि उभरते सितारे सभी राजपूत भाई लोग दोस्तों उन सभी बच्चों से थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी किया। आइए दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में और स्कूल में छुट्टी है फिर भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कितने होशियार समझदार और बेहतरीन स्टूडेंट है, आप देख सकते हो सभी को कितनी खुशी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए इन्हें देख लो भाई। ये दोस्तों जा रहे हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। आप बने हमारे ब्लॉग के साथ सभी हमारे स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते राजपूत छात्रालय में कितने खुशी उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे थे, कभी मैंने नहीं की है और ये साफा पहन के आ चुके हैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। दोस्तों एक और कमरे में आया तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों खुशी के साथ पढ़ाई हो रही है। इतनी खुशी हो इतनी खुश होकर तो कभी मैंने भी पढ़ाई नहीं की। चल झूठा। कितने मासूम बेहतरीन और अच्छे चेहरे ये और आज कर रहे हैं पढ़ाई हॉस्टल में और स्कूल दोनों में रजा है। दशहरे की छुट्टी है फिर भी अपना कर्तव्य निभा। देखिए तो सभी राजपूत भाई लोग इकट्ठा होकर आज बहुत ही शानदार अपना परंपरा अनुसार यहाँ पे सर पर पगड़ी मतलब साफा बांध रहे हैं सभी। स्टाइल देखिए आप इनका बेहतरीन स्टाइल। ये देखिए आप चक्रव्यूह उच्चार है कृष्ण भगवान की तरह शस्त्र के साथ आज ये चक्रव्यूह के साथ सुदर्शन चक्र का अपना कर्तव्य निभाते। हॉस्टल में अच्छी तरह रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है। मैं अभी गणित सीख रहा हूँ और मेरे साथ ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी पढ़ने की। कल परीक्षा है, सब तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। दशहरे का मौका है, हमारे सभी राजपूत भाई बहुत ही शानदार माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे भवानी के और शस्त्र पूजन करेंगे। उसके साथ अभी हम सभी मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज दशहरा है और हम सब आज शस्त्र पूजन करने जाएंगे, इसलिए सब राजपूत भाई यहाँ इकट्ठा होंगे सब और तब हम माँ भवानी की पूजा करेंगे और यहाँ मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा इतने मासूम बोले सच्चे दिल के कच्चे अक्ल के सच्चे नए काबिल। तो देखिए दोस्तों मित्रों वडीलों और सभी समाज के आगेवानों देख लो भाई। बनेगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, IAS IPS क्रिकेटर बॉलीवुड का सुपरस्टार
पॉलिटिकल में जाएगा और पढ़ने के बाद शिक्षक बनेगा। दोस्तों मित्रों हमारे लो, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आज बहुत ही शानदार दशहरे के खास अवसर पर बहुत ही शानदार शस्त्र पूजन होने वाले हैं हमारे सभी राजपूत क्षत्रिय दरबार तो हमारे समाज की ओर से। इसके लिए हमारे सभी बाहर महानुभवी हैं, अंदर हमारे सभी लिटिल ब्रदर मतलब छोटे उभरते सितारे हैं सभी हमारे राजपूत के। देख सकते हो खुशी उत्साह में जोश जुनून जज्बा के साथ पढ़ाई हो रही है। और आज दशहरे खास अवसर पर छुट्टी है फिर भी अपने पाठ्य पुस्तक नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखिए आप कितने खूबसूरती के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट अभी इस स्टेप पे में सफर करने वाले आगे के लिए सब यहाँ पे अच्छे से में हम अच्छे से टैपों में सभी बच्चों को डाल रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो देखिए दोस्तों, राजपूत छात्रालय में बहुत ही शानदार परंपरा अनुसार यहाँ पे शस्त्र पूजन होता है। આજે વિજયાદશમીના શસ્ત્ર પૂજન નિમિત્તે રાજપૂત એમ કે છાત્રાલયમાં તમામ રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના ગામો ગામથી બધા ભાઈઓ આવી અને જે કાયમ આપણે શસ્ત્ર પૂજન કરીએ છીએ તો આપણે નાગલપર ફાટકની બાજુમાં અહીંયા સમી નીચે બેસીને બધા શસ્ત્ર પૂજન કરશું અને જે રામરાજ સ્થાપવામાં આવ્યું રામ ભગવાન દ્વારા એ પરંપરાગત આદિ સુધી રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના ભાઈઓ અત્યારે એ પણ એમને એમ પરંપરા જાળવી રાખી છે। હવે લોકશાહી છે, તમામ જ્ઞાતિની એટલી જવાબદારી છે જે તે વખતે રાજપૂતોને દેશ ધર્મ અને ગૌ માટે લડતા અને એ લોકો શહીદ થતા અને ગામો ગામ આજે એની ખાંભી મોજૂદ છે। પણ આજે લોકશાહી છે તો આજે આ પરંપરા શસ્ત્ર પૂજનની આજ પણ પરંપરા ચાલુ છે। એનામાં તત્વ ક્ષત્રિય સમાજના ભાઈઓ દ્વારા આજે શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં નખત્રાણા મધ્યે આવશે। નખત્રાણા તાલુકા રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા દર વર્ષે જે શસ્ત્ર પૂજન શમી પૂજન અને રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના દરેક ભાઈઓ યુવાનો વડીલો અગ્રણીઓ ગામે ગામથી એમ કે જાડેજા રાજપૂત છાત્રાલયની અંદર એકત્રિત થઈ ત્યાંથી શૌર્ય યાત્રા અહીંયાથી શોભાયાત્રા રૂપે વથાણ ચોક બસ સ્ટેશન તાલુકા પંચાયત ત્યાંથી થઈને નાગલપર ફાટક સુધી શોભાયાત્રા દ્વારા સૌ યુવાનો તલવાર અને શસ્ત્રો સાથે પોતાના કર્તવ્યો કરી અને ત્યાં આપણે શક્તિ પ્રદર્શન સાથે ત્યાં પહોંચીએ છીએ। અને આ વિજયાદશમી એક ક્ષત્રિયોની પરંપરા વર્ષો જૂની હજારો વર્ષોથી પરંપરા ચાલી આવે છે કે શસ્ત્ર પૂજન કરતા આવ્યા છીએ। અસત્ય ઉપર સત્યનો વિજય અને અનિષ્ટ ઉપર આ સત્યનો વિજય, અધર્મ ઉપર ધર્મનો વિજય અને આ રીતના આપણા જે કુરિવાજો છે એને દૂર કરવાનું અને અસત્ય ઉપર સત્યના વિજય સાથે આ ધર્મની સ્થાપના માટે આ વિજયાદશમીનો તહેવાર દર વર્ષે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। જય માતાજી, જય શ્રી રામ। આજે વિજયાદશમી એટલે અસત્ય ઉપર સત્યનો વિજય એટલે શ્રી રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ નખત્રાણા તાલુકા આયોજિત આજનો આ પ્રસંગ જે વિજયાદશમી અમે જે વર્ષોથી ઉજવીએ છીએ આજે નખત્રાણા મધ્યે અમે સૌ ભાઈઓ અહીંયા એકઠા થયા છીએ। નવયુવાન ભાઈઓ છે, વડીલો છે અને એ કાર્યક્રમમાં ગામડામાંથી દરેક ગામડાઓમાંથી ભાઈઓ પધારેલા છે ને અત્યારે અમે 2 કલાકનું આયોજન હશે એમાં સૌ પોતાનો જે અમારી પરંપરાગત જે પહેરવેશ છે સાફો છે, પાઘડી છે, તલવાર છે એ વેશભૂષાથી અમે સૌ એકઠા થઈ અને શસ્ત્ર પૂજન શમી પૂજન અમે કરીશું અને ત્યાં સૌ સાથે મળશું અને કેમ સમાજમાં એકતા અને સંગઠન કેમ સમાજ સંગઠિત થાય એના ઉપર ભાર મૂકીશું। અને અમારા શ્રી નખત્રાણા તાલુકા રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા જેઓ ધારાસભ્ય તરીકે પણ કાર્યરત છે અને એમની સાથે શ્રી રાજપૂત ક્ષત્રિય યુવા સભા છે, કરણી સેના છે, રાજપૂત યુવા સંઘ છે, દરેક અલગ અલગ જે પાંખો છે એ સૌ ભાઈઓ સાથે મળીને અમે આ दशहराનો ઉજવણી कर। सभी राजपूत क्षत्रिय समाज के सभी आदरणीय आगेवान युवा भाई इकट्ठा होने के बाद बहुत ही अच्छे से शस्त्र पूजन कर रहे थे और शस्त्र पूजन की विधि शुरू हो चुकी थी। आइए दिखाता हूँ। दशहरा નો દિવસ આજે
સૌ રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દ્વારા શસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન કરેલ છે અને દરેક યુવાન અને દરેક આગેવાન કે સમાજમાં ખરાબ વિચારોનો નાશ થાય અને સારા વિચારો આવે એવી સૌની શુભેચ્છા. जगदम्बा भवानी माँ अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी हे अम्बा 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 भवानी अम्बा 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 भवानी माँ अम्बा भवानी आशापुरा भवानी माँ अम्बा भवानी आशापुरा आशापुरा मात की बहुचर मात की जय जगत गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले गजानन गणपति महाराज की सिद्धेश्वर महादेव की जय। ओम जय आद्याशक्ति जय आद्याशक्ति अखंड ब्रह्मांड निपाव्या अखंड ब्रह्मांड निपाव्या पढ़वे पंडितमा ओम जय तृतीया त्रण स्वरूप त्रिभुवन बेटा दयास्त की तरवेणी दयास्त की तरवेणी ओ तरवेणी माँ ओम जय ओम माँ मैया चोटे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या अच्छा, इसमें क्या क्या है आज नाश्ते में? नाश्ते में फाफड़ा जलेबी खुद की डिश देखो ना। हरामी हो बेटा। तो दोस्तों आखिर में बहुत ही शानदार हमारे विधायक जी मतलब कि एमएलए पीएम जाडेजा साहब वहाँ पे मौजूद थे और सभी देखा जाए तो बेजुबान जानवरों को अच्छे से वहाँ पे खाना खिला रहे थे, आप देख सकते हो। जय माताजी। अज असांजे विजय दशहरा जो शस्त्र पूजन जो शास्त्र धर्म मुजब अने दशहरा जो दर वर्षनि जेम आज आ वर्षे पण बधा आगेवानो आपणा तालुका આપણા પ્રમુખ સમાજના પ્રદ્યુમનસિંહ ધારાસભ્ય શ્રી એ પણ હાજર રહી મોટા બધા આગેવાનો વડીલો યુવાઓ
બધા સાથે રહી સ્કૂલના આપણા બોર્ડિંગના વિદ્યાર્થીઓ અને સૌ કાર્યકર્તાઓ સાથે રહી અને સમાજના મોવડીઓ અને સમાજ પ્રત્યે લાગણી ધરાવનાર દરેક વ્યક્તિઓ હાજર રહીને આજે બહુ શસ્ત્ર પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પૂજા હોમ અને આરતી અને બધા સર્વ અને આરતીનો લાભ મળ્યો અને પ્રસાદનો પણ લાભ મળી અને રીત રિવાજ પ્રમાણે બહુ સારામાં સારું શસ્ત્ર પૂજન અને શાસ્ત્ર ધર્મ પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. और दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें, फॉलो करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।